Mayong buntag sa tanan, mga kaigsuonan, mga higala o mga amigo, mga atong mga kaparentihan, ang atong mga mahal sa kinabuhi nga karon ato gayud nga nasinati nga niining adlaw 24 na karon sa Disyembre o unyang gabi mahimo nang hulaton nato ang ginatawag og schedule sa pagpanganak sa atong Ginoong Hesukristo. Og nagmapasalamaton kita sa Dios ni ana tungod kay gitagaan ta niya niining maong panahon nga makahinumdom kita sa atong Ginoo og makahimo kita sa pagpadayag sa iyang gugma nganhi kanato ug nganha usab sa atong isig katawo. Mao na mga kaigsuonan niining mga taknaa kitang tanan ay hinumdom nangalipay o nagasalig ako nga kamo na nalipayon diha sa inyong mga panimalay karon labi na gayud kamong mga adunay mga pamilya o ngadtong mga tuwa pa sa layo nga naghandom nga unta makauban nila ang ilang pamilya apan tungod lagi sa mga kakulian ug tungod sa mga butang unahon nato ang panginahanglan sa atong pamilya tuwa ta sa layo pero ayaw kabalaka kamo mga higala mga igsuon tungod kay naaman gihapon ang Ginoo diha kaninyo nagauban ng gihapon siya busa niining taknaa buot ko nga mo greet kaninyo og Merry Christmas and a Happy New Year sa tanan. Tungod niya na, maghalad ako og usa ka awit alang kaninyo. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be glad. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. In the olden days, happy golden days, I'm yours. Faithful friends who are dear to us, gathered here to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough.
salamat mga kaigsuonan, mga higala, akong mga higala sa bisan asan dapit dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, daghan kay kitag mga higala, mga igsuon. Og ang atong mga parinti mooy akong giawitan niini kamong tanan. Labi na gayod nga nagapaminaw kamo niining akong live streaming, no? So maayong buntag kaninyong tanan og nang hinaot ako nga kamo unta anaa sa maayong kahimtang niining maong panahon sa atong paghinumdom sa adlang natawhan sa atong Ginoo. Daghang salamat kaninyong tanan og nang hinaot ako nga napanalanginan kamo niining akong maong awit bisan na mubo lang kayo apan doon na gayud kini mensahe diha sa inyong kasing-kasing. Gihigugma ko kamong tanan o labi na gayud ang akong mga anak, ang akong pamilya, ang akong mga part sa akong pamilya na tibuok sa simbahan. Gihigugma ko kamong tanan labi na ni adtong mga naa sa layo, si primero ang akong mga anak, ang akong kamagwangan, si Charmay Dumapias, o karon na ang na si Ibana, si Jeep, Lim lang yung apelido karon. O sa iyang mga anak. Unya si John Godwin, uban sa iyang mga anak usab, si Mark Lemuel, uban kang Pauline o ngadto sa ilang mga anak, o si Sacred Grace, uban kang Wilson, uban kang Wilson Po Lim ang apelyido nila. Uban sila mga naa sila karon diha sa Takurong. O sa akong mga sa ginikanan ni Wilson, sa iyang pamilya usab, maayong Merry Christmas sa inyong tanan. O sa akong kamanghuran, si Abigail Durumal, uban kang Jimbo Yambana, og sa iyang mga anak, ang og kang Isabel usa to apelidong Isabel oy. Bago lang namin yung si Isabel unya na siya anak pod. Si Kevin Lilok ang iyang bana, no? So silang tanan ako mga anak unom ka buok naminyo na sila unya doon na ako'y 13 kabuok nga mga apo. O ako gayong gihigugma ang ako mga apo, akong pinangga kayo silang tanan, o silang tanan ako gayod nga gimahal, o boto gayod nga sila makita sila sa ilang mga pagdako, no? Hangtod sa tapusan sa atong kinabuhi mga higala kay mga senior naman tani ini. Unya ang akong mga higala nga mga pastor, no? Si Pastor Benjamin Kiamco, si Pastor Ruel Milan, ang uban si Pastor Jun Banyok, si Pastor daghan kay mga pastor mga higala, akong mga higala na ako mga pastor, no? Di na nako makuantan basta kamong tanan. Dito dai sa Panabo si Pastor Tony Palma, mayong buntag kanimo pastor, og Merry Christmas diha sa imong panimalay og sa tibuok kasimbahanan diha sa Panabo o dito sa ubang dagat. Sa Manila sila si Pastor kinsa pa ni ubang mga pastor akong mga amigos Manila oy. Daghan pa kay kog mga amigo mga pastor nga tungod lagi sa medyo guwang-guwang na ta, limtan-limtan na to, pero ang mga naong di gyud nato makiklimtan, no? Okay. So kinsa to akong pastor nga hinigugma po nako sa Manila, Tagalog. Kalimot na magkus mga pangalan ini. Okay, mga kaigsuonan mo kana ang kalimot way gahom. Mo na ingon nila. Way gahom kuno ang kalimot. Busa sa Iloala lang ko kundi ako mabanggit yung pangalan pero naamo sa akong kasing-kasing. Naamo sa akong kasing-kasing. Tanan nga mga pastor nga dunay kalambigitan sa akong kinabuhi,
dili nako kamo kalimtan niining mga taknaa sa kanining mga taknaa nga nag-celebrate kita niining atong paghinumdom, no? Paghinumdom lang, paghinumdom. No? Hinumduman nato kay daghang mga tawo nga nakalimot na sila ngadto sa ilang pagtuo. Nakalimot sila sa pagtuo diha sa Dios. No? Ang gugma sa Dios murag nahilayo sila sa ilang pagtuo sa gugma sa Ginoo nga daghang mga tawo nga nagakuan sila ba kining daghan sila mga problema unya usahay malimtan na nila ang Ginoo, no? So ang tanang tao do na magi problema higala, no? Di lang gyud ta mga mapildi sa atong problema kay mao ni ako ang isulti sa inyo nga walay problema nga ang tanan nga problema temporary. Mo na siya temporary ang tanang problema. Mulabay ra na siya. Kung di na to kaya solbaron, let the days solve their own problem. Pasagda nato ang panahon nga mo'y musulbad sa problema nato, no? O mo na, mo di lang gyud ta kaayo mapiktuhan sa problema mga igala. Okay, so mao lagi na nga ang atong Ginoo, ang atong Dios Amahan, iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron nga maatagan ta og tabang kaluwasan nganha sa atong mga kinabuhi. Aduna makabatuntag kaluwasan o kaluwasan nga walay katapusan. Mao na siya mga higala, no? So maayong buntag sa inyong tanan niining December 24, 2024. Nang hinaot ako nga kamong tanan magmalipayon uban sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan.